Daghang mga Pilipina nga marka bahala, nahipatak sa paglarga ang ilang mga loha. Hinaot sa lain nasod sila, nahilo na sakay sa hangin na nagadala. Nanimpalad na trabaho sa mga Arabyano, kinabuhi gibay lura sa dolyar nga dako. Patay sa kahagog giabuso pa sa amo, way hostesya ang OFW. Looy kayo taong mga Pilipino, giabusahan sa nasod sa Turkey ug Arabo. OFW nanimpad nga way siguro, kinabuhing na asa layo wala igabali ninyo. Dunay nahi uli sa mas patay nga kinabuhi, gidawat ni Tay Duterte sa masa dakong pilde, na biktima sa pang-abuso sa mga Arabo. Gitabangan sila ni Rapi Tulfo. Looy kayo taong mga Pilipino, giabusahan sa nasod sa Turkey ug Arabo. OFW nanimpad nga way siguro, kinabuhing na asa layo wala igabali ninyo. Looy kayo taong mga Pilipino, giabusahan sa nasod sa Turkey ug Arabo. OFW nanimpad nga way siguro, kinabuhing na asa layo wala igabali ninyo. Looy kayo taong mga Pilipino, giabusahan sa nasod sa Turkey ug Arabo. OFW nanimpad nga way siguro, kinabuhing na asa layo wala igabali ninyo. Looy kayo taong mga Pilipino, giabusahan sa nasod sa Turkey ug Arabo. OFW nanimpad nga way siguro, kinabuhing na asa layo wala igabali